Salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, on continue la deuxième partie dans la correction de l'examen local, session janvier 2022. Nous sommes arrivés à l'exercice 3 concernant le chapitre ordre et opération. Donc, voici la première question. La première question contient deux parties. Première partie A, c'est de comparer 3 racines 6 et 4 racines 3. Deuxième partie, et c'est une déduction de la question 1 parce qu'on va utiliser la comparaison entre le 3 racine 6 et 4 racine 3 pour comparer 7 moins 3 racine 6 et 7 moins 4 racine 3. Ensuite, on va continuer la correction euh, pour la deuxième partie concernant, euh, concernant l'encadrement. Donc, pour la première question, on va comparer 3 racine 6 et 4 racine 3. Alors, pour comparer ces deux nombres réels, on va utiliser le carré. Donc, on va calculer le carré de chacun. Donc, 3 racine 6 au carré égale. Donc, comment on calcule cette puissance? Tout simplement, on va distribuer l'exposant 2 sur 3 et 6. Donc, c'est 3 au carré fois racine 6 au carré. 3 au carré, ça donne 9. Racine 6 au carré, ça donne 6. Et 9 fois 6, ça donne 54. Et le 4 racine 3 au carré égale. Même chose. On distribue le carré, donc c'est 4 au carré fois racine de 3 au carré. C'est-à-dire 16. Racine 3 au carré, ça donne 3. 16 fois 3, ça donne 48. Alors, on remarque ici, d'après le calcul des carrés, on trouve ici 45 et... C'est pas 45, 54. 54 et 48. Ok. Le plus grand, c'est le 54, ça veut dire que 3 racines 6 au carré est plus grand que 4 racines 3 au carré. Alors, 3 racines 6 au carré est plus grand que 4 racines de 3 au carré, d'où 3 racines 6 est supérieur à 4 racines de 3. Voici la comparaison. La comparaison ديما تيحطوهم في les examens بحال هاد الحالات هادو ديما تيكون. Bon, pour comparer 7 moins 3 racine 6 et 7 moins 4 racine 3. Donc là, on va utiliser les règles de l'ordre. هنا غنخدمو بلا رègle. هذاك شي واحد يقول لي نديرو هنايا لو كاري. نطبق لو كاري ونحسب. لو كاري كيصدق لينا بزاف إلا كان عندنا une soustraction ولا une addition. Parce que اش كنديرو لو كاري؟ كنديرو لو كاري pour باش هاد لو راديكال يتحيد. Pour débarrasser le radical. C'est pour ça qu'on utilise le carré. En fait, le carré خدام 100%. Mais الحالات اللي فيهم par exemple بغيت شي 3 moins racine 6 et 4 moins racine 3 donc غتلقى واحد لو بروبليم في لو كاري. قليل فاش غيصدق لك لو كاري كيصدق في بعض الحالات ممكن يصدق ممكن ما يصدقش على حسب لي نورم كيفاش دايرين. اوكي هو ماشي ما نقولوش ما كيصدقش ديما ولكن بارفوا اي بارفوا نو. اوكي ولكن هذه ديما بحال هاد الحالات هادو ديما. دونك هنا لي ريغل كون فا utiliser. دونك لي ريغل كاين سي ا انفيريور ا با نكتب لكم هنا واحد لا ريغل هنايا. لي ريغل اللي غنخدمو بما نكتب لكم هنايا شي وحدين فيهم. دونك سي ا inférieur à B, alors A plus C reste inférieur à B plus C. Ok, كاين هاد لا ريغل هادي. Deuxième règle اللي غنخدمو بها c'est que A إلا كان A inférieur à B alors moins A devient supérieur à B, à moins B. هاد لي دو ريغل هما اللي غنخدمو بهم في هاد لا كومباريزون. وما نساوش لي ريغل الاخرين ديال لورد باسكو راه كاين لي زوط ريغل كاين ديال لا مولتيبليكاسيون وكاين ديال لانفيرس. ديال لانفيرس هي راه كتكون اوكي. المهم بالنسبه لي ريغل ديال لورد راه كاين واحد الفيديو فيهم اون ديتاي كتقلبوا عليه في فلاشيت راه كاين الفيديو ديال لورد
في لي زيكزيرسيس لي زابليكاسيون ديال لي ريغل بالضبط، فيه خاص لي زابليكاسيون ديال لي ريغل. بون pour la comparaison donc premièrement on va comparer 3 racines 6 et 4 racines 3. ها هي فين كاينه جاوبنا عليها قبل، ما غاديش نعاود هذا الشيء كله، راه كاين اللي كيعاود هادشي كامل يحطوه هنا هاديك قبل نو، لقيتيها جاوبتي عليها ما تعاودهاش، عطيني شي لو ريزولطا، هذا هو اون ديدوير. اون ديدوير خذ لي لو ريزولطا اللي لقيتيه قبل وكمل عليها. donc on a bien sûr d'après la question 1 3 racines 6 est supérieur à 4 racines carrées de 3, alors moins 3 racines 6 devient inférieur à moins 4 racines carrées de 3. Donc on a appliqué cette règle, la deuxième. Ensuite, on va ajouter le 7 et on termine la comparaison. D'où on ajoute le 7, donc 7 moins 3 racines carrées de 6 reste inférieur à 7 moins 4 racines carrées de 3. Voici la partie 1 concernant l'autre. La deuxième partie concernant l'encadrement. Donc on a A et B, deux nombres réels. Voici l'encadrement de A et voici l'encadrement de C. Et on a une expression en fonction de C. Donc, on va encadrer A plus B premièrement. L'encadrement contient l'addition est très facile. Donc, on a l'encadrement de A compris entre le 4 et le 5. Et B compris entre le moins 4 et le moins 3. Alors, on additionne les bornes de l'encadrement. Donc, le 4 plus moins 4. Ici, au milieu, A plus B. La borne à droite, 5 plus moins 3. Ensuite, on calcule. 4 plus moins 4, ça donne 0. Donc, A plus B est encadré par 0 et 2. Voici l'encadrement de A plus B. Maintenant, on passe à l'encadrement de A moins B. Le A moins B, où il y a des problèmes بالنسبة les élèves, le A moins B, وحتى le produit il كاين واحد فيهم négatif. Ok? Donc, le A moins B. شنو قلنا سابقا في A moins B? On a dit que A moins B égale A. A plus moins B. C'est bon? Ça veut dire la soustraction. On traite la soustraction par l'addition. Donc, il faut encadrer d'abord le moins B. À partir de B, donc le B, l'encadrement de B c'est encadré par moins 4 et moins 3. Alors, moins B, donc on met l'opposé de B, ensuite l'opposé de moins 3 et de moins 4. Ensuite, on croise le remplacement des nombres. Le moins 3 ici devient 3, le moins 4 ici devient 4. Ça, c'est l'encadrement de moins B. Et on ajoute l'encadrement de A. Ensuite, on applique l'addition. Donc le A encadré par 4 et 5. Alors, donc 3 plus 4. 4 plus 5. Et on termine l'encadrement de A moins B. Donc A moins B, encadré par 7 et 9. Voilà. On passe à l'encadrement de AB. AB c'est un produit de A fois B. Dans le produit, il faut que les deux nombres soient positifs. Les deux. Les bornes qui encadrent le nombre, il faut qu'ils soient positifs. Ok? Donc le B est un nombre qui est négatif, il faut le rendre positif. Donc on a le B encadré par moins 4 et moins 3. Il faut le rendre positif par l'opposé. Alors, on met le tout à l'opposé, donc moins B. Le moins 3 ici devient 3, le moins 4 ici devient 4. Donc voici, le moins B c'est un nombre qui est positif. وغتشوفوا le moins هنايا وغتشوف le moins ما كاينش ان le moins B c'est un nombre qui est négatif, c'est un nombre positif. Le problème ديال الحرف هو هذا، الحرف ماشي بحال لو نومبر. الحرف واخا دير ليه موان بي ولا موان اكس
يقدر يكون هو بوزيتيف، باسكو الا كان داك لو اكس lui-même الا كان هو نيجاتيف غتلصق ليه واحد لو موان غيرجعو بوزيتيف والسلام. لو نومبر لا، لو نومبر فاش كتقول 3 سي 3 سي ان نومبر كي بوزيتيف، ولكن الا زدتي ليها لو موان كتولي نيجاتيف. اوكي، ولكن لا لتر لا. اي شحال من واحد ما كيتقبلهاش هادي، شحال كان ايام ما كان نورمال كنشرح مع التلاميذ بهاد القضيه هادي وما كيستوعبوهاش هادي، باسكو معذورين، باسكو النيفو ديال دابا كاين اللي يقدر يستوعب كاين اللي لا. ولكن التلميذ ملي غادي يزيد مازال يطلع في النيفوات غادي يتقبلها مازال. اوكي، دونك غير مساله وقت ومساله المستوى اللي كيكون فيه التلميذ. يقدر ما تبانش ليه دابا حاليا، ولكن ابخي غتبان ليه، ماشي بمعنى راه ما غتبانش ليه كاع، غتبان ليه مع الوقت. غير كل واحد وكيفاش ومتى غتبان ليه. لو A est encadré par le 4 et 5. Alors, donc voici toutes les bornes sont positives, donc on multiplie 4 par 3, le A par moins B, le 4 par 5. D'où le A moins B est encadré par, ici c'est 12, ici c'est 20. Ensuite, le moins AB, il faut le rendre AB. Ça veut dire on met le tout à l'opposé. Donc le 20 devient ici moins 20. Le 12 devient ici moins 12. Donc on croise les remplacements des bornes parce qu'on met le tout à l'opposé. Alors dernièrement, on va montrer que C est encadré par le moins 4 et moins 2. Où est le C? Voilà le C. Voilà le C. Ok. Donc on a un moins C sur 4 est encadré par 3 demi et 2. Alors il faut débarrasser les nombres qui entourent de C. كاع دوك الاعداد اللي كاينين حدا سي خصهم يتحيدوا واحد بواحد. عندنا جوج كاين، واخا كاين حتى لو موان حتى هو نحسبوه حتى هو كاين لو 1 كاين لو 4 وكاين حتى هاد لو موان حتى هو. كل واحد غادي نعطي ليه واحد السطر ديالو. Alors je commence ici par le 1. Ok. Alors pour débarrasser le 1 au milieu, donc on va ajouter l'opposé de 1. L'opposé de 1 c'est moins 1. Donc on va ajouter le moins 1 à toutes les bornes de l'encadrement. Donc 3 demi moins 1. 1 moins 1 moins C sur 4 et 2 moins 1. On calcule. 3 demi moins 1 ça veut dire aide le 1 là, on va écrire au même dénominateur à dire j'ai 2 sur 2. Non, parce que غادي نضيع نكتب la réponse ما عادش نطول. Le 1 c'est 2 sur 2. 3 moins 2 ça donne 1, donc 1 sur 2. Le 1 moins 1 ça fait يمشي ويبقى ليا le moins C sur 4. 2 moins 1 ça donne 1. Alors ensuite je peux débarrasser le moins. Ok. Donc كما ناقشنا هنايا le moins AB بحال هذا الشكل هذا. Donc je mets le tout à l'opposé. Donc et on croise les remplacements des bornes. Donc le 1 devient ici moins 1, le 1 demi devient ici moins 1 demi. Donc C sur 4 devient encadré par moins 1 et moins 1 demi. Alors ensuite, je multiplie le tout par 4 pour débarrasser le 4 au niveau de dénominateur. Ok, je multiplie le tout par 4. Le moins 1, je multiplie par 4. C sur 4, je le multiplie par 4. Le moins 1 sur 2, je le multiplie par 4 aussi. À la fin, qu'est-ce qu'on trouve à la fin? On trouve ici le moins 4. Ici, moins 4 sur 2, ça donne moins 2. Et au milieu, c'est C. Donc voici le cadran de C qu'il faut trouver. Donc moins 4 et moins 2. واحد لا غومارك تفكرتها دابا، مرات كيوقع التلاميذ في هاد لا كيسيون هادي، هادشي دابخي لي زيكسبيريونس، داكشي اللي كنشوفو مع
les productions des élèves. Alors, faites montrer que باش الا جا الله تلاقيتوها ما ديروش هاد لافونت هادي ياك. هاد مونطري كو هذا الصوري ديالي راه كاين اللي كيشد هاد السي هذا هاد لوكادرومون هذا اللي قال ليه مونطري، كاين اللي كيشد هذا تيبقى يخدم عليه تيوصل لهذا تيقول لك فوالا لا ريبونس ولا ما نعرف انا. راه ماشي خاصك تشد هادي وبقى تلعب بها حتى توصل لهادي. لا سي خاصك تخدم بهذيك اللي عطاك في ليكزيرسيس، اللي عطاك في لينونسي دو ليكزيرسيس، خاصك تلعب عليها تخدم عليها، وانت اللي غتوصل لهادي في الاخر، انت اللي غتوصل ليها. ماشي غتشد هادي وبقى تزيد تضرب هنا نقص هنا شحط هنا دير هنا. اوكي دونك راه كاين بعض التلاميذ تيديروا هاد الخدمه. يعني المشكل ديالو هو انه ما فهمش كيفاش يتعامل على كيسيون. هو راه يقدر هاد لا تكنيك هادشي كامل راه يقدر يديرو، ولكن الا شد هاد ليكسبريسيون هاد لونكادرومون هذا وبدا تيخدم عليه باش يوصل في الاخر لهاد لوكادرومون دو سي. اللي كيشد لوكادرومون دو سي تيبقى يزيد ويضرب ويقاس ويقسم باش هو يوصل لهادي. حتى لو وصل لهادي كيقول زعما راني صافي راني جاوبت، وراه ما جاوبتيش. اوكي ما جاوبتيش، جات لك التمرين لا ريبون مشات كامله. دونك يفو بيان فيغ اتونسيون بحال هاد لا كيسيون هادي بحال هادي بالضبط. باش كيقول لك كيعطيك واحد لونكادرومون بحال هذا فيه واحد الاكسبرسيون اون فونكسيون دو واحد لا لتر بحال اون فونكسيون دو اكس ولا اون فونكسيون دو اللي كان المهم حرف كتلقاه بحال الشكل في الوسط وتيقول لك يلاه جبد لي لونكادرومون ديال داك الحرف. تيقول لي كاع مونطريكو بحال هذا كاع باش كيعطيك مونطريكو باش انت ملي كتكون خدام كتاكد بانك تلاقيتي لا ريبونس. ملي كتلقى موان 4 اي موان 2 صافي دير راك انت تلاقيتي لا ريبونس، وبالتالي كتكون مرتاح نفسيا بانك انت راك لقيتي لا ريبونس. ماشي لا الله مثلا تلاقيتي 2 اي 4 مثلا وكتقول راني جاوبت. وكيفاش تلاقيتي 2 اي 4 في لونكادرومون انت خاصك تلقى موان 4 موان 2. الو هنا خاصك تحاول تقلب على ليغور فين درتيها باش تحاول تعاود تقاد لا ريبونس تكون اكزاكت. اوكي دونك هادي لا غومارك قلتها لكم باسكو نسيت ما خصني نقولها لكم باسكو حيت كيديروها لي زيليف في لي زيكزامان ولا في لو كونترول ولا غير لا في شي تمرين عادي تيديروا بحال هاد الخطا هذا. الوغ l'exercice 4 c'est un exercice concernant le chapitre de théorème de Thalès. Donc voici la figure. Donc ديما Thalès يكون la figure يكون واجد. Tel que dans la figure on a deux droites parallèles. Donc les droites sont EF et DC. On a les longueurs. MF, MC, MD, DC. Premièrement, on va calculer EF. Deuxièmement, qui déduit des autres points, les K et N. Tel que DK, voilà, DK égale à T égale. Donc la question c'est de montrer que KN est parallèle à MC. Donc en général, l'exercice d'Altales, le théorème de Thalès direct et le théorème réciproque de Thalès. Donc jusqu'à l'exercice d'Altales, l'examen. Alors on calcule premièrement EF et ME. Donc ici, voici. Alors pour calculer EF, donc voilà EF et voilà. Ah oui, voilà ME. Bon, les parallèles. Les parallèles ici sont EF et DC. Donc pour appliquer le théorème réciproque, non, pas réciproque, théorème direct de Thalès, il faut chercher est-ce qu'on a les parallèles dans l'énoncé de l'exercice. Donc on a les parallèles, donc on peut utiliser le théorème direct de Thalès. Donc voilà EF, voilà DC, les parallèles. Donc ici on va appliquer le théorème sur la configuration papillon. Donc on a les droites séquentes EC et DF 150 en M. Donc on a EF, les droites. Les droites E. Oh, c'est pas EF. C'est pas EF, c'est EC. Donc les droites EC, EC et DF. 150 .
150 en M et les parallèles. Il faut d'abord citer les conditions pour utiliser le théorème de Thalès. Voici les conditions. Donc, on a de droite 50 et les parallèles. Donc EF parallèle à TC. D'après le théorème de Thalès direct, on écrit les rapports. Donc je commence par le point d'intersection, c'est le point M. Donc ME sur MC. Il faut bien écrire les rapports. ME sur MC. Pour bien écrire les rapports, il faut respecter l'ordre. L'ordre, ça veut dire il a سبقتي les parallèles فوقانيين. يعني في le premier rapport خاص le deuxième rapport حتى هو اللي غادي يكون فيه MF sur MD. ماشي غادي ليه MD sur MF تعاود ترجع ليه لتحت، لا، سبقتي الفوق كمل الفوق، سبقتي لتحت كمل لتحت. هذا هو ريسبكتي لوردر. دونك MF sur MD. مرات التلاميذ ما تيحترموش لوردر هاد المرات، ما كيتلقاش لي ريزولطا مزيانين. دونك MF sur MT et ensuite et enfin EF sur TC. Après on remplace par les longueurs données dans l'exercice. Donc MF c'est 4, ME maintenant on va parce qu'on est en train de trouver la valeur de la longueur ME. MC qui est là, donc ME sur MC. ME sur MC, donc 7,2. 7,2 égale MF c'est 4, MT 6, le EF le DC c'est le 9. Donc ME égale à le 4 fois 7,2 divisé par 6, qui est égal à, alors ici c'est le 28,8 divisé par 6, ça donne 4,8. Ok. Et EF. EF égale à 4 fois 9 divisé par 6, ça donne 36 sur 6 qui ça donne 6. Donc voici les valeurs de ME et EF. Alors on passe à la deuxième question. On va montrer que les droites voici KL et MC sont parallèles. Donc ici on travaille sur un triangle. Donc il faut comparer d'abord deux rapports. Est-ce que les rapports DK sur DM et DL sur DC sont égaux? Ensuite on ajoute la condition des points alignés dans le ordre pour dire à la fin que les droites sont parallèles. Donc on a DMC un triangle. K appartient au segment DM et L appartient au segment DC. Et maintenant je calcule les rapports. Donc TK sur TM égale. Alors là je calcule chaque rapport. Je calcule chaque rapport. Je les compare après. Donc TK sur TM égale. Le TK c'est le 4,2 sur TM. Ça veut dire MD, ça veut dire 6. Alors ce rapport, alors on va نقول واحد القضيه. اللي غدير la division par exemple calculatrice باش تلقى le quotient.
انت غادي دير 4,2 ديفيزي بار سي سيك موين بلا كالكول تعطينا 0,7 اكزاكتومون ان نومبر ديسيمال. اوكي بعض المرات ما تعطيناش ان نومبر ديسيمال تكون نون ديسيمال. في ديك الحاله احسن حاجه هو انك تسامبليفي هاد لا فراكسيون تردا اون فراكسيون ايريدكتيبل. كومون غادي هاد لو ديسيمال غضرب في لو 10 لو 2 بار 10 غيعطي 40 42 sur 60. Après on simplifie par 6 je crois ولا par 12 كاع واقيلا كاع انا غنشوفو. بون انا نجربوها ياك. ونورمالمون الا كان ديسيمال راه كتهنا كان نون ديسيمال انا بالنسبه ليا من الاحسن واخا هو راه كيديروها الدراري تيديروا مثلا الا كان 0,333 تا يديرها وكيقول فوالا راه 100 ايكو. ولكن احسن حاجه في لي رابور باش يكونوا 100% ايكو اما تلقى ان نومبر ديسيمال اكزاكت ولا اون فراكسيون ايريدكتيبل تلقاها هنا وتلقاها في الاخرى. الوغ هنا نقولوا مثلا عندنا 42 على 60. on va simplifier ici par je crois par 6. je simplifie par 6 parce que le 42 divisé par 6 a 7. Le 60 divisé par 6 ça donne 10. Ça fait donc le 7 sur 10. C'est bon. Le 7 sur 10 غنلقاو ان شاء الله حتى في le deuxième rapport. Et DL sur DC égale donc DL sur DC, donc DL c'est 6,3 sur DC c'est 9. حتى هادي غتلقاو فيها 0,7. اوكي حتى هادي. بون حنا باش نلقاو لا فراكسيون ايريدكتيبل لو ديسيمال غنحولو اونتيي باغ لا مولتيبليكاسيون باغ. هنا عندنا واحد لو شيفر ابخي لا فيرغول غنضرب فوا 10 عطينا 63 sur 90. Après je simplifie par 9. Je simplifie par 9. Alors qu'est-ce que je trouve? Le 7 sur 10. هادشي خاصك تلقى. كذلك تيخدم بلي فراكسيون تلقى دو فراكسيون irréductibles. Même fraction irréductible. Ça veut dire que les deux rapports sont égaux. Alors TK sur DM égale à DL sur DC. C'est bon? Voici la première condition. On a trouvé que les rapports sont égaux. Et les points. Les points D, K, M sont alignés dans le même ordre que les points DLC. Ok, d'après وهنا ماشي ليسباس بزاف ياك باسكو وقع لي مشكل في هاد التمرين باسكو السقط حطيت هنايا وبغيت نحيدها وما بغيتش تحيد ليا وتربج ليا هادشي. المهم تقريبا راه كملنا كلشي راه كاع لي كونديسيون حققناهم كلشي لقينا لي رابور ايكو لي بوين alignés dans le même ordre. donc d'après théorème réciproque de Thalès اش غنقولوا في الاخر غنتلاقاو que on va dire que la droite KL est parallèle à la droite MC. Voilà pour cette partie. نتلاقاو ان شاء الله في la partie جايه. alors merci pour votre attention et